Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La séance d'aujourd'hui portera sur les personnages de l'œuvre de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. On commence par le narrateur. Le narrateur, c'est Sidi Mohammed, est un petit enfant de 6 ans qui habite à Dar Chouafa. Donc Sidi Mohammed, طفل صغير عنده 6 سنوات يسكن في دار شوافة. Il se sent seul bien qu'il aille homicide. يحس بنفسه وحيد وحيد seul جاية من la solitude وحدانية bien qu'il aille homicide بالرغم من أنه كيمشي للمسيد. Aille c'est le verbe aller au subjonctif. Il a un penchant pour le rêve et l'imagination. عنده ميول للأحلام والخيال بسبب l'épicier وبسبب شوافة. Donc فاسي d'origine montagnarde هو من فاس من أصول جبلية من جهة جبال ديال مدينة صفرو. Il souffre de fréquentes coliques et il aime beaucoup sa boîte à merveilles. Donc il souffre كيعاني مرة يعني باستمرار من des coliques يعني حريق آلام. Et il aime beaucoup sa boîte à merveilles. يحب كثيرا la boîte à merveilles ديالو qui contient des objets hétéroclites. هاد la boîte à merveilles تحتوي على أشياء عجيبة وغير متجانسة. hétéroclite الشرح ديالها هنا choses variées. Hétéroclite, ça veut dire des choses variées, de styles différents, bizarres et non homogènes. يعني أشياء اللي هي مختلفة، عجيبة وغير متجانسة. Maintenant, je passe au deuxième personnage. Il s'agit de Chouafa. Chouafa, c'est une voyante habitant au rez-de-chaussée de l'immeuble où réside le narrateur. يعني شوافة une voyante كتشوف شوافة كتشوف الناس زعما habitant تسكن au rez-de-chaussée كتسكن في السفلي الطابق الأرضي de l'immeuble في الموبل اللي كتسكن فيه العائلة ديال لو ناراتور أو كيسكن فيها لو ناراتور. Les voisins l'appelle tante Kenza. Alors الجيران ديالها كيسميوها كيعيطوا لها tante Kenza خالتي كنزة. دريس العواد. دريس العواد c'est l'époux de رحمة الزوج ديال رحمة. Donc Driss c'est un nom propre. On peut l'écrire avec un seul S ou bien avec 2 S. C'est la même chose. Donc le nom propre commence par une majuscule toujours. Hein? Rahma, regardez, Driss. Bon, Driss l'Awad, c'est l'époux de Rahma, الزوج de Rahma, et père de Zineb. الأب ديال زينب. Fabricant de charrues. كيصنع les charrues هما داك المحرات الخشبي اللي كان في ذاك الوقت. Il habite au premier étage. يسكن في l'étage الأول، الطابق الأول. Et il a la quarantaine. عنده الأربعينات في السن ديالو. رحمة. Donc comme vous voyez ici, Driss c'est l'époux de Rahma. Donc Rahma c'est la femme de Driss العواد. الزوجة ديال Driss العواد. Et la maman de Zineb. La mère de Zineb. Elle est obligée de faire la cuisine sur le palier. هي مضطرة باش تطيب ودير لا كويزين ديالها في لو باليي في واحد المكان صغير قدام الباب ديال الدار في واحد التسعة حدا باب الدار. C'est une femme brune, jolie et toujours souriante. وبيان سور راه ماشي عندها دار ولكن راه عندها هي بيت. إذا في الباب ديال البيت ديالها كاينة واحد التاسعة بحال وسط الدار كي كنقولوا في واحد الجانب كدير لا كويزين ديالها. و c'est une femme brune يعني سمراء jolie مزيونة et toujours souriante دائما مبتسمة. On passe maintenant à un autre personnage. Il s'agit de Zineb. Zineb, fille de Driss l'Awad et de Rahma.
Donc la famille شكون فيها رحمة c'est la maman, Driss c'est le papa et Zineb. Donc Zineb c'est la fille de Driss L'Awad et de Rahma, bint Driss L'Awad ou Rahma, d'un an plus âgé que le narrateur. Et d'un بسنة واحدة باش كتفوت le narrateur في l'âge. Elle est plus âgée. Elle est plus âgée que le narrateur, d'un an seulement. C'est une pisseuse qui mouille son matelas pendant le sommeil. Ça veut dire c'est une pisseuse, يعني كتفزق الفراش ديالها كتفزق الفراش ديالها pendant le sommeil ملي كتكون ناعسة. On passe maintenant à Fatma Bziouia. Fatma Bziouia, c'est la femme qui partage le deuxième étage avec la famille du narrateur. هي ديك المرأة اللي كتقاسم qui partage le deuxième étage يعني الفوق الثاني avec la famille du narrateur العائلة ديال سيدي محمد. Elle est jeune au menton tatoué. Donc l'âge ديالها باقية jeune و le menton ديالها تحت شنايفها يعني البلاصه ديال اللحيه كي كنقولوا او القويديمه عندها تاتوي فيه تاتواج. كانوا بشحال هذه النساء المغربيات كيديروا هذاك التاتواج كيزوقوا بالزواق ديك البلايص هذوك. دونك سي لا فام دو علال لو جاردينيي. الزوج ديالها هو علال لو جاردينيي. Maintenant, passons à Allal. Allal, le jardinier, bien sûr, c'est le mari de Fatma Bziouia. الزوج ديال Fatma Bziouia. Abdallah. Abdallah, c'est l'épicier. يعني اللي كيبيع في الدكان المواد الغذائية. Sa boutique est située à الحفارين. La boutique ديالو كتوجد في حي في فاس في المدينة القديمة سميتو الحفارين. Donc, il raconte des histoires qui fascinent ses auditeurs. كيحكي بزاف ديال القصص وديال الحجايات اللي كتخلي لي زوديتور يعني المستمعين متعجبين وكيتبعوه وكيعجبهم بزاف هذوك الحكايات ديالو. Le narrateur est marqué par les récits de cet épicier. Bien sûr, le narrateur, اللي هو الحاكي اللي كيحكي لنا سيدي محمد, est marqué يعني تأثر بزاف بهاد les récits الحكايات ديال l'épicier عبد الله, ديال صاحب الدكان اللي هو عبد الله. Les habitants du quartier ignorent son domicile. يعني السكان ديال الحي يجهلون مكان السكن ديال l'épicier. Le frère, c'est un homme maigre à barbe noire. يعني رجل ضعيف في البنية الجسم ديالو عنده لا بارب يعني اللحية سوداء. C'est le maître de l'école coranique. هو المدرس أو المعلم de l'école ديال المدرسة القرآنية. Il somnole pendant que les écoliers psalmodient les versets du Coran. يعني كيجيه النعاس في الوقيته اللي les écoliers يعني les élèves التلاميذ ديال المدرسة القرآنية psalmodient les versets يعني يرتلون هذوك الآيات ديال القرآن. Il distribue des coups de baguette au hasard. يعني كيوزع عليهم واحد الضربات بديك لا باغيت اللي عنده يعني بالعصا اللي عنده او هازار فين ما جات هو هذاك ساعه كيضرب الدراري هكا.